नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तीन टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान में हमारा सेगमेंट हवा की बेटी, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन, अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो हमें बात मालूम होगी कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की वो बारगाह खुदावंदी में इस कदर मकबूल हुई कि कुरान पाक का उसे हिस्सा बना दिया गया। यानी कि औलाद की तरबियत करना वालिदैन पर किस कदर ज़रूरी है। मगर आजकल के इस दौर के अंदर, जो डिजिटल मीडिया का दौर है आजकल, इसके अंदर हमसे ऐसी बहुत सी गलतियां सरज़द हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी औलाद की तरबियत करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और बाइस ये होता है कि औलाद जो है वो अपने हुकूक से महरूम रह जाती है। इसी हवाले से रहनुमाई हासिल करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बेहद मोहतरम आलमा शाज़िया अज़ीज़ साहिबा, जो कि हमें कुरान और हदीस की रोशनी में औलाद की तरबियत कैसे करनी है, उनके हुकूक क्या हैं, इस हवाले से बताएंगी। तो आइए अपनी इस गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा शाजी साहिबा, सबसे पहले हमें बताइएगा कि हमारे यहाँ पर हम अपनी औलाद की जो तरबियत के हवाले से आज आपसे बात करेंगे, तो औलाद की तरबियत हमें कैसी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहन, आपने पूछा कि औलाद की सही तालीम व तरबियत कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो हमें अपने जहन में एक बात रखनी है कि हमें अपनी औलाद के लिए पॉजिटिव जहन रखना है और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनके अंदर मुंतकिल करनी है। सही तालीम व तरबियत बेहतरीन अंदाज में उसी सूरत हो सकेगी कि जब एक वालिदा खाना बना रही है, पानी का इंतज़ाम कर रही है, घर में जो काम भी वो खिदमत अंजाम देती है, तो उस काम को अंजाम देते वक्त पॉजिटिव बातें जहन में रखें। ख़ास तौर से जब खाना बना रही हो वालिदा, तो अल्लाह के ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहे। तो इससे जो है बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। आप यकीन जानिए, जब एक ग़िज़ा का ऐसा लुक़मा हमारे पेट में चला जाता है ना, कि जो एक नेगेटिव इंसान ने बनाया होता है, इस पे रिसर्च भी साइंस ने की है, तो फिर हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा जब ज़िक्र और अस्कार में मशगूल रहते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी औलाद के अंदर मुंतकिल होती है। तो अच्छी तालीम और तरबियत के लिए, बेहतरीन इंसान बनाने के लिए हमें अपनी औलाद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मुंतकिल करनी है। अच्छा, अगर हम इदारों की बात की जाए कि अगर हम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए जब इदारों का इंतखाब करते हैं, तो किस तरह के इदारों का हमें इंतखाब करना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन आपने बात कही। देखिए प्यारी बहन, हमें जब भी अपने बच्चों को किसी भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला एडमिशन दिलवाना हो, तो उसके लिए हमें इस तरह के इदारों का इंतखाब करना है कि वहाँ पर सहीहुल अकीदा एक तो मौल्लिम वहाँ पर हो, और दूसरा ये कि वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में दीनी तालीम और तरबियत भी शामिल हो। दुनियावी तालीम तो बहुत ही बेहतरीन है कि आप बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पायलट बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाएं, आलिम दीन भी बनाएं, मौल्लिम भी बनाएं, और सही तजवीद और किरत के साथ उसको कुरान की तालीम लाजमी दें। तो ये है, इस तरह के इदारों का इंतखाब करना चाहिए। अब जापान में देख लें आप, गैर मुल्की हैं वो लोग, लेकिन जापान में जो स्कूल है ना, आप यकीन जानिए कि वहाँ पर 4 साल तक बच्चे को कोई तालीम नहीं दी जाती, सिर्फ इंसानियत, हुकूक, भाईचारा, रहमदिली ये सिखाई जाती है। देखिए, जो चीजें मुसलमानों को सिखानी चाहिए थी वो रूल सिखा रहे हैं, गैर मुल्की कंट्रीज अख्तियार कर रही हैं। तो वहां पर 4 साल तो बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाता,
वहाँ पर ये तरीका कार होता है कि वहाँ पर जब बच्चा इंटर होता है स्कूल के अंदर तो गुलदस्ता लेकर एक टीचर उसका वेलकम करती हैं, उनको प्यार से गोद में उठाकर ले जाती हैं, फिर उन्हें अच्छी अच्छी बात। तो ये चीजें तो इस्लाम ने 1400 साल पहले एक वालिदा को बता दी कि अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज में करनी है। तो अगर हम वहां भेजने से बेहतर है कि तो जब हम एक वालिदा दीनदार होगी तो इंशाअल्लाह ताला अपनी औलाद की तालीम और तरबियत उसी अंदाज में जो वो स्कूल जाके सीखेगा, तो वो सबसे पहली जो दर्सगाह इस्लाम ने कहा है वो माँ की गोद है। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ जहाँ हम वालिदा का जिक्र कर रहे हैं, तो एक बात बताइएगा कि आजकल के दौर के अंदर, इस डिजिटल मीडिया के दौर में, एक वालिदा अपनी औलाद की ईमान की हिफाजत किस तरह से करे? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि इस डिजिटल दौर के मीडिया में अपनी औलाद की सही निगहबानी और निगहदाश्त किस तरह की जा सकती है। अब ये छोटा सा एक मोबाइल है सफ़ा, इसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। अब आपने बच्चे को ये दे दिया तो आप पर फर्ज है और लाजिम है कि आप उसकी निगहदाश्त करें और उसकी निगरानी करें और ऐसी जगह का इंतखाब करें बच्चे के लिए। अगर वो नेट पे काम कर रहा है, आजकल तो अक्सरियत पढ़ाई नेट पर ही होती है, वरना बच्चे यूट्यूब आते जाते उन पे नजर रखें, क्योंकि देखें इसकी एक फाइल हम खोलते हैं उसमें दुनिया जहान के तमाम खुराफात भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बच्चा हमें नहीं पता तन्हाई में बैठ के क्या चीजें देख रहा है, तो अपनी औलाद की जरूर निगरानी करें और उन पर नजर रखें कि बच्चा क्या चीजें देख रहा है। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर बहुत से वालिदैन ऐसे होंगे जिनका ये होता है कि मतलब पैसा खर्च कर दिया अपनी औलाद पर, लेकिन वो वक्त नहीं देते अपनी औलाद को, तो उसका भी कहीं ना कहीं तरबियत पे असर आता है। बहुत ज्यादा आता है, कहीं नहीं आता बल्कि बहुत बहुत उसकी जिंदगी मुतासिर होती है इस चीज से। फिर ऐसे वालिदैन बुढ़ापे में सर पकड़ के रोते हैं, क्योंकि वो जो एक टाइम होता है ना, टाइम अनमोल हीरों से ज्यादा कीमती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपका पैसा खो जाएगा, आप कमाओगे, तिजारत करोगे, वापस आ जाएगा, लेकिन जब रिश्ते खो जाते हैं उसका अमल बदल वो जो वक्त जाया हो जाता है, तो वक्त का जिया, फिर वो कभी भी वो लम्हा, इस लम्हे में आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी ये गुजरा हुआ वक्त कल दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये है कि बेहतरीन अंदाज में अपनी औलाद को टाइम दें। आप जितने भी बिजी हैं, कितने ही अरबों खरबों पति हैं, अपनी औलाद लेकिन अपनी औलाद के लिए लाजमी निकालें, ताकि उनके जहन में ये बात रहे कि मेरे वालिदैन मेरे दिल की बात सुनते हैं। उनको बताइए। देखें, फिर इस तरह के जो बच्चे हैं ना जी, वो जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बिल्कुल चौकीदार के हाथों लुट जाते हैं जी। स्कूल का चौकीदार है या गली का चौकीदार है, या जो इस तरह के जो केसेस हैं हमारे, वो इसी वजह से आते हैं कि वो वालिदैन तो दूर होते हैं, बच्चा अपने दिल की बात कह नहीं पाता, और फिर जो लोग होते हैं ना, तो ऐसे बच्चों को ट्रैप जल्दी करते हैं जिनके वालिदैन पूछने नहीं आते। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नाजरीन से बात करूँ कि अगर फैमिली बॉन्डिंग की कमी होगी ना, अगर आपका फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, आपसी आप लोगों की बातचीत नहीं होगी, बस औकात देखा गया है कि औलाद और वालिदैन के दरमियान बड़ा मसला हो जाएगा, वो बच्चा आपको नहीं बताएगा आगे। तो बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करवा लेते हैं बाहर, और फिर घर में हमें बहुत देर से पता चलता है। आप अपने बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, स्कूल में क्या हुआ, किसने उससे किस अंदाज में बात की, रास्ते में क्या हुआ। अगर कोई बच्चा घर के ड्राइवर के साथ जा रहा है तो बच्चे से पूछें कि ड्राइवर आपके साथ ठीक है, स्कूल का चौकीदार कैसा है, आपके साथ सर ठीक है, आपके टीचर किस तरह की हैं। अभी मेरी बेटी के साथ एक मसला हो गया था कि वो माशाल्लाह पढ़ती अच्छा है, लेकिन ना टीचर्स कुछ बच्चियों के ऊपर बहुत ज्यादा बेजा सख्ती कर रही थी, तो बच्ची एंजाइटी में आ गई थी मेरी। बिल्कुल। तो वो तो अपना सबक भी, होमवर्क, हर चीज, लेकिन उसके दिल में ये था कि आज मेरी बारी, आज मेरी बारी। वो एक खौफ जो उसके अंदर बैठ गया। अब देखो, मुझे ये बातें बाद में पता चली, फिर वो बीमार हो गई। बीमार हुई तो मैं उसको डॉक्टर के लेके गई, अचानक से वो बेहोश हो गई थी। तो मैं जब डॉक्टर के लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप, ये बच्ची एंजाइटी में। बच्ची एंजाइटी में कैसे? तो फिर मैंने उससे बच्ची से पूछा, बेटा आप
मम्मा मुझे बस टीचर से डर लगता है. मैंने जाके एक मीटिंग की उसकी टीचर से, सर से, कि सर देखें ये मेरी ही बेटी का मसला नहीं है, बिल्कुल, ये और भी दूसरे बच्चों के बच्चे साथ भी हैं. होगा. वो बच्चे किस, जब बच्चा इतना टीचर से डरेगा तो क्या तालीम और तरबियत सही. हासिल कर सकेगा. फिर माशाअल्लाह स्कूल भी अच्छा है और समझदार लोग हैं, इस बात पे अमल हुआ तो अब वो माशाअल्लाह बिल्कुल सेट है. बिल्कुल. तो अपने बच्चों से इस बारे में लाजमी पूछें कि बाहर क्या हो रहा है. वो उसी सूरत बताएंगे जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी जी. उनके साथ. हमारी कहीं ना कहीं जो लैकिंग होती है वो फैमिली बॉन्ड के अंदर यही होती है कि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते. नाज़रीन, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज जो वक्त हम अपनी औलाद को देते हैं, कल को जब हम बुढ़ापे की दहलीज पे होंगे तो वही वक्त वो हमें लौटाएंगे. आज अगर हम उनको वक्त नहीं देंगे तो कल को उनके पास भी हमारे लिए वो वक्त नहीं होगा. बिल्कुल. इसी के साथ साथ वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं और बहुत सी हमारी गुफ्तगू बाकी है. So stay tuned and keep watching the Memon TV. मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन. एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप. 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है. Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक. For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. बहुत इंतजार के बाद अब आ गया है स्किम्ड मिल्क पाउडर. इसे हासिल किया गया है बगैर चिकनाहट और खालिस गाय के दूध से. 34% प्रोटीन प्रोसेसिंग के दौरान हम टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं जो इसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है. ये एक स्पेशल और डिमांडेड प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट ऑफ अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और जो हम बात कर रहे थे आज वो है औलाद की तरबियत के हवाले से, औलाद के हुकूक के हवाले से. और मेरे साथ मौजूद हैं शाज़िया अजीज़ साहिबा जो कि हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमा रही थी. अच्छा शाज़िया साहिबा, जैसे हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बता रही थी आप, हम एक चीज़ और बताइएगा कि हमारे माशरे में देखा गया है कि बेटा और बेटी के अंदर जो है वो एक फ़र्क
وہ آج بھی کہیں نہ کہیں کچھ فیملیز میں قائم و دائم ہے. اس میں کہیں بیٹی کی اہمیت کیا جی. ہے, بیٹی کی تربیت پہ کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں کہیں نہیں, اکثریت اس طرح آج اس دور میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, بیٹے کو کم اہمیت دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم باہر سے آؤ اور تم کوئی اچھی چیز خرید کے لاؤ تو جب سامنے یا تو ماں کے ہاتھ میں دو یا بیٹی کے ہاتھ میں دو. سبحان اللہ. اس سے بہت زیادہ ان کے درجات کی بلندی بھی حاصل ہوگی اور آپ کی روزی میں برکت اور خیر کے دروازے بھی کھلیں گے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہوں اور وہ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت عین دین کے مطابق کرتا ہے تو بروز محشر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے, اپنی دونوں مبارک انگلیاں ملا کر بتایا. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے, اگر میں عین دین کے مطابق صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہوں, اسے اچھا کھلاتا ہوں, اچھا پلاتا ہوں اور کسی قسم کا بیٹے یا بیٹی میں فرق نہیں کرتا تو یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر تمہاری ایک بیٹی ہے اور دین کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہو تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. اور پتہ ہے یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر تم نے بیٹے کو گود میں بٹھا رکھا ہے اور بیٹی سامنے ہے تو اس کو بھی دبوچ کے اپنی گود میں بٹھاؤ, اسے بھی اتنا ہی پیار دو, ورنہ بروز محشر اس کا بارگاہ الہی میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بیٹا اور بیٹی میں تفریق نہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے, بلکہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں ایسی کیا چیز شامل کریں, ایسی کیا عادات ان کو سکھائیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو دین کی تعلیم کو اولین ترجیح دیں کہ یہ بہترین چیز ہے, کیونکہ اگر بیٹا آپ اس کو گریجویشن پڑھا دیں, انٹر پاس کروا دیں یا آپ ماسٹر پاس کروا دیں, لیکن دنیاوی تعلیم آپ جتنی مرضی بڑی ڈگری دے دیں, اگر وہ بیٹا اس ڈگری کو لے جا کے ہماری قبر پہ یہ کہتا ہے یا اللہ اس ڈگری کے بدلے میں میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے, تو ہرگز نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, جو آپ نے اس کو اچھی تعلیم دی ہوگی یعنی دینی تعلیم دی ہوگی تو پھر باعث ثواب ہے کہ قرآن کی تربیت ان کو دیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو قرآن پاک پڑھائیں اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنائیں. دیکھیں ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا جب پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس وقت کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں انہیں خواب میں نظر آتا ہے, یعنی اس کا مرحوم والد, وہ بچے کا باپ جو اسے نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بہت دن سے عذاب میں تھا, جب پہلی بار میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور مجھ سے عذاب ہٹا لیا گیا. سبحان اللہ. تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت پہ لگائیں. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بچے ہیں نا ادب نہیں کرتے, بچے میرا کہنا نہیں مانتے. اگر آپ نے ان کو دین سکھایا ہوگا تو وہ ادب بھی کریں گے, آپ کا احترام بھی کریں گے اور آپ کے لیے باعث ثواب بھی بنیں گے. جہاں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ اگر ہماری ناظرین کی مزید رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں وہ لمحات بتائیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کی مطلب جیسے ہم اپنی بات ان کو جب کہہ رہے ہوں تو وہ ہماری بات توجہ سے سنیں, اس پہ عمل کریں, یا اگر ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ اصلاح جو ہے وہ ہماری صحیح اس پر ہو. صفا, یہ جو 3 ٹائم ہے نا ہمارے بچے کی, جو روٹین کے 3 ٹائم ہیں, ایک تو بچہ جب اسکول سے آتا ہے وہ ٹائم بہت ہی اہم ہوتا ہے, اس کے اندر اپنے بچے کو بہت ہی اچھا سا ویلکم کریں جب وہ گھر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چیزیں رکھنے کا طریقہ بتائیں, اس کو پھر ٹھنڈا پانی دیں, گرمی ہے تو پھر اس کو اچھا سا جو ہے اپنے پاس بٹھائیں, دبوچ کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, بچے کو بہت پیار کریں, ماتھے پہ بوسہ دیں. پھر اس کے بعد آتی ہے کھانے کی ذمہ داری. ٹھیک ہے, جب بچے کو ہم کھاتے ٹائم جو باتیں بتاتے ہیں نا تو بچہ ریلیکس ہوتا ہے, اس وقت بہت ہی اچھے انداز میں ہماری گفتگو سن رہا ہوتا ہے, تو اس وقت اچھی گفتگو کریں, اس کے ساتھ اچھی بونڈنگ بنائیں اپنی. تیسرا وقت جب بچہ سو رہا ہوتا ہے, تو بچہ جب سو رہا ہے تو آپ اس کے پاس تھوڑی دیر لیٹ جائیں, اپنے بازو پہ اس کا سر رکھ لیں اور اس وقت اس کو اچھی باتیں بتائیں, دین اسلام کے متعلق بتائیں,
ہمارے صحابہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے بالکل. تھے، بیٹا آج آپ نے کیا کیا، آج آپ کی روٹین کیا رہی. تو صحیح. اس انداز میں جب بچے سے دوستی کا رشتہ ماں باپ کا قائم ہو جاتا ہے نا، بالکل. تو پھر وہ بچہ کچھ بھی بتانے میں ہچکچاتا نہیں ہے، صحیح. اور بچے کی اور آپ کا ایک بہت ہی مضبوط تعلق پیدا اگر ہو میں اس کو جاتا یوں ہے. سمجھوں کہ شفقت سے، اگر آپ شفقت بھرا لہجہ جب ہم اختیار کرتے ہیں اپنی بالکل. اولاد سے بات کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہماری طرف اس میں انداز میں آتا ہے. دیکھیے، اگر ہم اس کے مقابلے میں چیخ کر چلا کر بہت بات سی کریں گے. والدائیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ بچے کو ہر کسی کے سامنے ذلیل کرتی ہیں، ایسے بے ہی. عزت کرتی ہیں، رشتہ داروں کے نمبر کم آ گئے وہ 4 لوگوں کے سامنے بتانا. جی. اس سے پتہ ہے بچے کی جو وہ ہوتی ہے نا، سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا کانفیڈنس ہے. ختم ہو جاتا ہے. بالکل. وہ اپنے آپ کو برا سمجھنے لگتا ہے. نہیں نہیں، ہرگز نہیں. اب ایک والدہ ہے جو اپنے بچے کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے، صحیح. اور ایک والدہ ہی ہوتی ہے جو تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے تو بچوں کو برا بھلا چیخنا غصہ چلانا. جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی اولاد پہ نکال رہے اس ہوتے سے ہو. بچوں میں ایک تو خوف پیدا ہو جاتا ہے. جی. بچے آپ کو اپنی کوئی ذاتی بات نہیں بتاتے. دوسرا، بچوں کے اندر سے ایک جو محرومی ہے نا، وہ جی. آپ اس کے اندر منتقل کر رہے ہیں. بالکل. تو پتہ ہے نیگیٹو تھوٹ تو آپ کو دینی نہیں ہے نا بچے. جی. اچھا سوچیں، اچھا سوچیں. نہیں، آپ نے روزانہ 10 سے 15 مرتبہ یہی سوچنا ہے بچے کے بارے میں. اگر آپ نیگیٹو تھوٹ آتا بھی آپ کے ذہن میں، جی. میرا بچہ بہت اچھا ہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کروں گی، اس کو دینی ماحول سکھانا ہے مجھے، تو یہ پازیٹیو انرجی آپ کا بچہ بچوں پہ آپ سے divert دور ہوتی بھی ہے نا، وہ بالکل. اسکول بھی چلا گیا، وہ اس تک پہنچ رہی ہے. جی. دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے. جب ہم کسی مومن کے بارے میں اچھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں اس وقت اچھی گفتگو کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور اگر ہم کسی مومن کا برائی سے ذکر کر رہے ہیں تو وہ اسی وقت اسی ٹائم میں ہمارے لیے برائی سے ذکر کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی سے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہو جی. تو اس کے بارے میں اچھی گفتگو کرو، اچھا خیال لے کر آؤ. تو اگر وہ 7 سمندر پار بھی ہے تو تمہارے بارے میں وہ اس وقت اچھا سوچے گا. سبحان اللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے ختم، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تھینک یو سو مچ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ آج جزاک ہمارے اللہ. حصہ بنی پروگرام کا اور ہمیں رہنمائی دی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے الوداع لوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع پر. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.